अल्पिक डॉक्टर भुवनानंद साहू महोदय आज संयोजक महोदय एवं ये जो कविता आसर आज अनुष्ठित होची कविता आसर रे जोग देइथिबा आज समीक्षक पक्षी परकियार कवि दिलीप स्वाई महोदय एवं आमर अग्रज कवि डॉक्टर शत्रुघ्न पांडव महोदय बंधु सौभाग्यवंत महाराणा महोदय एवं उहिनांशु रथ हिरणमयी मिश्र कृष्ण मिश्र रवि शतपथी तारा प्रसाद जेना रमेश चंद्र साहू सुशांत कुमार षडंगी नगेंद्र कुमार राउत सत्यप्रत स्वर अम्मय रथ श्रीधर शेखर महापात्र और मनोज महापात्र महोदय तेबे कविता संपर्क में किछि कहला बेले अंततः ये कथा मैं उल्लेख करी जे सी के लुइस आधुनिक कविता संपर्क में कहते मॉडर्न पोएट्री इज एवरी पोएम फेदर रिटेन लास्ट ईयर और 5 centuries एगो दैट हैज ए मीनिंग फॉर अस टुडे। एणु आधुनिक अर्थ नूतन बा सांप्रतिक नुहे एथिरे मिले नहीं सीमित दृष्टिभंगी सूचना एहेतु आधुनिक जुगर निजस्व है अस्थिरता ये अस्थिरता वैषयिक मानसिक और आध्यात्मिक फलतः आज कविता कल्पना विलासन हो कल्पना द्वारा होइछे रुधिमंत कविता काले काले सौंदर्यात्मक अनुचिंतन आधार फलतः यह हेउछे आत्म आविष्कार कहानी जुग जुग धरी कवि मनुष्य के निजक ही जानी अथच आज कवि लेखक पाखे रही 5000 वर्षर काव्य परंपरा से विश्वयुद्ध परवर्ती अवस्था नैतिक आदर्श और मूल्यबोध भित्तिक सौंदर्यबोध किपर समाज अपसरी आउछि तार कथा ही कविटी कहूँ त्याग प्रतीक्षा स्नेह करुणा और ममत्वबोध बदल हिंसा क्रोध ईर्षा असूया कामना और अहंकार आज सामाजिक जीवन को केमिति प्रभावित करुछि तार चित्र कविटे देउछि ये भावर परिवर्तन घटुछि स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता उत्तर 80 ओडिया कविता को पर्यालोचना कले अनुभव हुए जे माटी प्रति ममत्वबोध कर्तव्य प्रति एकनिष्ठता अंगीकारबद्धता आमको बंचिबार नुआ नुआ राह देखाउछि पुनश्च मनीष फेरुछि परंपरा मृत्तिकार गंध को ग्राम्य जीवन हाँ कहले कि ठीक अछि नहीं नहीं भाई आपण कहलो कोठी कोठी शब्द आसुछि म्यूट करि दियंतु आज्ञा दया करी माने म्यूट करनु आज्ञा 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 अन्य माने म्यूट करि दियंतु प्लीज हाँ तेबे ओडिया कविता को पर्यालोचना कले अनुभव हुए जे माटी प्रति ममत्वबोध कर्तव्य प्रति कनिष्ठता अंगीकारबद्धता आमको बंचिबार नुआ राह देखाउछि पुनश्च मनीष फेरुछि परंपरा को मृत्तिकार गंध को ग्राम्य जीवन मोह को दलित मनुष्यर दुख को धर्म विश्वास अपर पक्षे मृत्यु चेतना निसंगता शहरी चेतना सहित जीवन अन्वेष दिगरे आशावाद ग्रहण करिछि कवितार मुख्य उपादान जीवन प्रति गभीर आसक्ति जातना प्रति स्पर्श कातरता मूल्यबोधर पुनः प्रतिरोपण ये समय कवितार निश्चय तात्पर्यपूर्ण दिग स्वाधीनता परवर्ती कवितार समय है नैराश्य और ग्लानि जर्जरित तथा जंत्रणाक्त जीवन थिला जटिल जंजालग्रस्त और ज्वालामय से गुरुप्रसाद कहते भय आ पाप मिशी ए समय अंतसत्वा सची राउतरा कहले मु चाहिए समय को जीर्ण करी दूरत्वर बाणे भानुजी राव कहती आज पुणी तुम हस ओदा दी आसिली हस कर जली उठी पुणी लिभि जाए रमाकांत कहती मु जलुची ओ जलुची तीव्र दरदार सीताकांता कहती पर्वत प्रमाण दुख छाती उपर ए सब भितर जीवन चरम सत्य को उद्घाटन कर प्रयास ही कर समसामयिक कवि भितर राजेंद्र किशोर पंडा कमलाकांत लेंका विनोद नायक दीपक मिश्र
ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର ବା ଯମୁତ୍ରୀ, ନିର୍ମଳା, ଶକୁନ୍ତଳା, ପ୍ରତିଭା, ମମତା ଜୀବନର ବହୁ ରଙ୍ଗକୁ ଆପଣାର ଢଙ୍ଗରେ କବିତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଉତ୍ତର ଅଶୀ କାବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଣ୍ଡବ, ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ମହାରଣା, ହରପ୍ରସାଦ ପରିଛା ପଟ୍ଟନାୟକ, ରୋହିଣୀକାନ୍ତ ମୁଖାର୍ଜୀ, ସୁଧାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ। ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି କୁହିନାଂଶୁ, ଅଭୟ, ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ, ଶୀତାଂଶୁ ଲେଙ୍କା ଏବଂ ସଞ୍ଜିତ ବଳ ପ୍ରଭୃତି। ଏ ଭିତରେ ଆସିଛି ନୂତନ ସାଧାରଣବାଦ ଓ ମାଟି ମନସ୍କବାଦୀ କାବ୍ୟ ଚେତନା। ତା ଭିତରେ ଏ ନୂତନ ସାଧାରଣବାଦ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା, ଅମରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରମେଶ ପତି ପ୍ରମୁଖ କବି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ, ନିର୍ଯାତନା, ଶୋଷଣକୁ ପଟ୍ଟଭୂମି କରି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନାରୀବାଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗିରିବାଳା, ଅପର୍ଣ୍ଣା, ସରୋଜିନୀ, ସୁଚେତା ଓ ଇପ୍ସିତା। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଏସବୁ ନୂଆ ଦିଗର ଅନ୍ୱେଷଣ ଘଟିଛି। କବିତାର କଳା ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରତୀକ, ମିଥ୍, ଆର୍କିଟାଇପ୍ ଓ ରୂପକର ପ୍ରତୁଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ପ୍ରକାଶ ଶୈଳୀକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି କବିତାର କଳା କୌଶଳରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। କବିତା ପୁନର୍ବାର ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାଷଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ଅନେକତ୍ର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିର ମାର୍କା ବହନ କରୁଥିବା ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର କବିତା ହେଲା ପାଠକ ପ୍ରିୟ। ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଭାବ ଓ ଭଙ୍ଗୀରେ କବିତା ହେଲା ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶ। 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଜିର କବିତା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ। ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ଚିତ୍ରରେ ମହାମହିମ ଓ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଆଜିର କବିତା ଓ କବି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସାବରମତୀର କବି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ସେହି ସବୁ ସମୟର କବି ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ, ଆଖି ଅକ୍ଷରର କବି ତୁହିନାଂଶୁ, କବି କିରଣମୟୀ, କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ରବି ଶତପଥୀ, ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଷଡଙ୍ଗୀ, ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ, ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ କର, ତନ୍ମୟ ରଥ, ଶ୍ରୀଧର ଶେଖର ମହାପାତ୍ର ଓ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର। ନିଜସ୍ୱ ସଫଳତାରେ ସମ୍ମୋହିତ କରୁଥିବା ଏହି କବିମାନଙ୍କର କବିତାରେ ଆମେ ଏଥର ନିମଗ୍ନ ହେବା। ପୁଣି ଥରେ ଏ ସମ୍ପାଦନାର ଆୟୋଜକ ଡକ୍ଟର ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।